जय जगन्नाथ पिलाने तुम यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने देखिए कि आणविक दुर्घटना तार मामलाटा आम अध्ययन करेंगे जो आटम बम जो आम कहे तो जो से आणविक दुर्घटना तो से विषय देखा। तो प्रथम आसला चेरोनोबिल आणविक दुर्घटना। तो चेरोनोबिल पूर्व अविभक्त रूस देशर अंश था। यह भी रूस देश अलग होता बेले यूक्रेन देश अवस्थित। तो से रूस बर्तमान से यूक्रेन अच्छे। चेरोनोबिल ठार होता आणविक दुर्घटना 1986 मसीह घटी 1986 होता ये घटनाटी। ये आणविक शक्ति केन्द्र 4 गोटी रिएक्टर रही जो शक्ति केन्द्र जो आणविक शक्ति केन्द्र से 4 गोटी रिएक्टर रही है। मन रख पे जो आणविक शक्ति केन्द्र केतोटी रिएक्टर जहाँ 4टी रिएक्टर गुड़िक नि सुरक्षा व्यवस्था सठिक भाव कार्य करूँ तेणु गोटे रिएक्टर यही दुर्घटना घटी। तो जो जो सुरक्षा गुड़िक ठीक भाव से सुरक्षाटा कार्यकारी करूँ तेणु गोटे रिएक्टर कौन है ना दुर्घटना घटी। फुएल रड अत्यधिक गरम हो फाटीगला। अत्यधिक ताप फल शीतलीकरण व्यवहृत जल बाष्प परिणत होगा। जो फुएल रडटा कौन है ना जो अधिक गरम हो फाटीगला गोटे कम करूँ ना ठीक भाव कार्य करूँ गोटे रिएक्टर ताले फुएल रडटा जो रही गोटे गरम होगा फाटीगला। जिते अत्यधिक ताप फल शीतलीकरण व्यवहृत जलटा बाष्प से परिणत होगा। जो जलटा दरकार ठंडा करने से जो हिटा को कि बाष्प होगा मैंने अत्यधिक गरम होगा ना पूरा बाष्पीत होगा। तो बाष्पर सृष्टि और बाष्पर परिमाण एत शीघ्र एत अधिक परिमाण है 1000 टन विशिष्ट रिएक्टर घोड़न को टेकी फिंगीदेला। मैंने एत जोर से पूरा बाष्प है 1000 टन जो रिएक्टरटा घोड़न जो रिएक्टर जो घोड़न रही है पूरा फोपाड़ी देला टेकी फिंगीदेला। तो आणविक फिक्सन चलते बल प्रबल धुआं और गैस सृष्टि आणविक विकरण युक्त गुंड वायुमंडल प्रवेश कला। विषाक्तकारी रेडिएसन कला बादल यूरोपर विभिन्न देश मान व्यापीगला। चारिड़े पूरा कौन कला बादल व्यापीगला भाविला मैंने एत जोर से गोटे है रिएक्टर गुड़ कौन जो गोटे कार्य कला ना से कौन फुएल रडटा गरम होगा। फुएल रडटा जो उत्तप्त होगा ताले से जो वायुटा थी सॉरी जलटा थी ठंडा करने से कौन है वायु परिणत होगा। एत जोर से जो घोड़नीटा 1000 टन से उड़ीगला ऊपर को। तो चारिड़े पूरा कला बादल छाईगला। 30 किलोमीटर ये दुर्घटना फल 31 जन कर्मचारी प्राण होते से जो काम करते से जो शक्ति केन्द्र प्लांट रे से आटम प्लांट रे से 31 जन कर्मचारी प्राण हराइले और 10 लाख अधिक लोक आक्रांत होते 10 लाख अधिक लोक भाव केते जोर से थी। तो 30 किलोमीटर बासदेव भितर 1,35,000 लोक स्थानांतरित कर से समय सरकार उक्त आणविक रिएक्टर तुरंत बंद कर कारण सरकार शक्ति विकल्प व्यवस्था करें ना कि पश्चात नवेम्बर 2000 मसीह ये रिएक्टरटा बंद करागला। भाव केते गुड़े दुर्घटना गुड़े घटी। तार चेरोनोबिल दुर्घटनार परवर्ती समस्या कौन कराला ना चेरोनोबिल दुर्घटना पर पृथ्वी समस्त आणविक शिल्प संकटर सम्मुखीन होता। आणविक शक्ति व्यवहार में सपक्षतावादी मान दुर्घटना एक शक्त धक्का था। तो जितेबाला जी सब व्यवहार करे आणविक शक्ति है जहाँ जो आटम बम अच्छे जो देश गुड़ से दुर्घटना गोटे शक्त धक्का देते से अन्य पक्ष विपक्षवादी मैंने आणविक प्रसारण पर अंकुश लगे से दाबी उपस्थापन कले आटम उपर कि तुम परीक्षा निरीक्षा करना से गुड़ अंकुश लगाओ माने से गुड़ व्यवहार करने कारण देख से गोटे जगह फाटला केते गुड़ी आक्रमण है। तो पूरा सारा यूरोपटा गोटे पूरा कला बादल छाईगला। तो जो 2-3टा देश एमती होगा तो कौन कर। तो आणविक दुर्घटना और भविष्य में आणविक युद्ध सहित मनुष्य सहित पृथ्वी अन्य समस्त जीव लोप पाइबार कारण होगा। जब आणविक दुर्घटना घटला भविष्य जब आणविक युद्ध है आटम वार जब है कौन पृथ्वी मनुष्य सहित अन्य समस्त जीव विलोप पाइबे। तेणु आणविक शक्ति भविष्य में शक्तिर विकल्प आधार दाबी मात्र कल्पना मात्र आटा शक्ति रूपे निपारे से गोटे खाली कल्पना कर कारण से जी तार पावर माने पूरा देख पे खाली टिके छोट जिनस एत जाक क्षति है जदि गोटे देश उपर जब पड़ो भाव कौन हम से देश हिरोशिमा और नागासाकी उपर परमाणु विस्फोरण एवं बिकिनी अटॉल आणविक विस्फोरण 1986 और 1987 पृष्ठ वर्णन कर। तो देखा है तार से यूट्रिफिकेशन कौन ह्रदपरी बड़ बड़ जलाशय मध्य अत्यधिक परिमाण सॉरी आटम मान पे परमाणु मुझे आणविक कहीदे भूलभाल अच्छी पे और से मैनेज करदे। तो यूट्रिफिकेशन तो ह्रदपरी बड़ बड़ जलाशय मध्य अत्यधिक परिमाण पोषक द्रव्य मिसिले ता जलज उद्भिदर वृद्धि कराए। तो जितेबाला यूट्रिफिकेशन कौन ना जितेबाला ह्रद भली बड़ बड़ जलाशय मध्य जब अत्यधिक परिमाण पोषक द्रव्य मिसिले ताले जलज उद्भिदर वृद्धि कर जल द्रवीभूत अम्लजान से अभाव हो। देख ह्रदर जलाशय मध्य जब आम किसी पोषक द्रव्य मिसला जलर उद्भिदर वृद्धि एवं जल जो द्रवीभूत अम्लजान से अभाव जो जल जो द्रवीभूत हो अम्लजान अच्छी तार अभाव देखादेव ये प्रकार आम यूट्रिफिकेशन कहवा। यूट्रिफिकेशन माने अन्य पोषक द्रव्य गुड़िक मिसिले से जलज उद्भिद गुड़िक वृद्धि पाइब एवं जल द्रवीभूत अम्लजान गुड़िक कमिज।
ନର୍ଦ୍ଦମା ଜଳ, ରାସାୟନିକ ସାର ପଡ଼ିଥିବା ଚାଷ ଜମିରୁ ନିଷ୍କାସିତ ଜଳ ଏବଂ କଳକାରଖାନାରେ ଆବର୍ଜନାଯୁକ୍ତ ଜଳରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣ ପରି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ। ତ ଯେଉଁ କଳକାରଖାନାରେ ଯେଉଁ ଆବର୍ଜନାଯୁକ୍ତ ଜଳରେ ନାଇଟ୍ରେଟ୍, ଫସ୍ଫେଟ୍ ଏବଂ ଧାତବ ଲବଣ ପରି ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମର ଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜଳ ନିକଟସ୍ଥ ଜଳାଶୟରେ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳାଶୟର ଜଳ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥରେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ଜଳରେ ପୋଷକ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଶୈବାଳ ଏବଂ କିଛି ବଡ଼ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଭଲ ବଢ଼ନ୍ତି। ଜଳରେ ଯେଉଁ ପୋଷକ ପରିମାଣଟି ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶୈବାଳ ବା କିଛି ବଡ଼ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଏଠାରେ ଭଲ ବଢ଼ନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ଜଳାଶୟରେ ଶୈବାଳ ବଂଶ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆଲଗାଲ ବ୍ଲୁମ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତ ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ, ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ହ୍ରଦରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଦି କିଛି ମିଶିଲା ତାହେଲେ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳଜ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନରେ ତା'ର ପ୍ରଭାବଟା କମିଯାଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରଭାବଟା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ୟୁଟ୍ରିଫିକେସନ୍। ତ ତା'ର ପରିବେଶ ଉପରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ନା ଯେତେ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ମୃତ ହୁଏ। ଯଦି ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ବଢ଼ନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତା ସହିତ ଅଧିକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ସେ ଜଳାଶୟରେ କ'ଣ ଖାଲି ଗଛ ହିଁ ହେଇଯିବ, ଆଉ ମାଛ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କି ନା। ତ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ କବକମାନେ ସେମାନେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉପଗଠନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କବକ ବୀଜାଣୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଏ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳରେ ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣଟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ରାତି ସମୟରେ ଭାଗ୍ଲେଷଣ କ୍ରିୟା ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ ଜଳରେ ଅସମ୍ଭବ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ଓ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାତକ ପ୍ରମାଣିତ। ମାନେ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣଟା କମିଯାଏ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ଦ୍ରୋହମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ରୋଫାଏଟ୍ ହ୍ରଦ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଉକ୍ତ ଜଳାଶୟର ଜୀବଧାରଣ କ୍ଷମତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲୋପ ପାଇଯାଇପାରେ ଓ ଜଳାଶୟଟା ସ୍ଥଳଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବ ସେଇ ଜଳାଶୟଟା। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକ ପଦଚିହ୍ନ କ'ଣ ବା କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା। ଅଙ୍ଗାରକ ପଦଚିହ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଗମନ, ଯାହାକି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଙ୍ଗାର ପଦଚିହ୍ନ ବା କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିଥାଉ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକ ପଦଚିହ୍ନଟା ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗମନ, ଯାହାକି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ତଥା ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ତଥା ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଗମନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଗମନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତଥା ସେବା ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଗମନ। ତିନି ପ୍ରକାର। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଗମନ କ'ଣ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଦହନ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକଟା କ'ଣ ଆମେ ଯଦି କିଛି ଜାଳେଣି ବା କାଠ ଯଦି ଆମେ ଲଗାଇବା ତ କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭାବେ ଧୂଆଁ ଯାଇଥାଏ। ତ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରକାରରେ ସିଧାସଳଖ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସେଥିରୁ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି କରୁଛେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ସାରଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ନାଇଟ୍ରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ତା ଆସିଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଠାରୁ ନିର୍ଗମନ। ସାଧାରଣତଃ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକ ତଥା ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଯୋଗୁଁ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତଥା ସେବା ପ୍ରଦାନ ବେଳେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ତଥା ସେବା ପ୍ରଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସୃଷ୍ଟିକାର ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତ ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍ଗାର ପଦଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାରଣ ପାଇଁ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କାରଣ ଦେଖିବା। ତ ଅଙ୍ଗାରକ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ଗମନକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କେତିକି କ'ଣ ଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ଗଣନା କରୁନାହାନ୍ତି। କେତେକ କମ୍ପାନୀ ବା କେତେକ ସଂସ୍ଥା କେବଳ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଥର ଅଙ୍ଗାରକର ମାପ ଅନୁସାରେ ଦସ୍ତାବିଜ ଦାଖଲ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କେତେକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆର ମାପ ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଖାଲି ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ କରିଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ କିଏ ଏଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ସବୁଜ କୋଠରୀ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍ଗାରକର ମାପ ଟନ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ନେଇ ଅଙ୍ଗାରକର ମାତ୍ରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଟନ୍ରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କିଏ କେମିତି କହନ୍ତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅଙ୍ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପିବାର ଆବଶ୍ୟକତା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବେଶ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ସେ ଦର୍ଶାଏ, ବଜାର ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ନୂତନ ବଜାର ସୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଅଙ୍ଗାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାପିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କରୁଛି, ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଥାଏ। ଏ ସମସ୍ତ ଆମର ଗ୍ରାହକ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସ୍ଥିରୀକୃତ ଯୋଜନା ହୋଇଥାଏ କେଉଁଟା ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗାରକ ମାପିବାଟା। ଏହା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗାରକର ପରିଚାଳନାକୁ ସେ ସହଜ କରିପାରେ, ଯେମିତି ଏହାର ପରିମାଣ ବିଜାରଣ ତଥା କ୍ଲିବତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ସଂଗଠନ ବିଧେୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ତଥା ସେବା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବିଧେୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତର ପାଇଁ ମାନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ISO ମାନେ
14,064 जनसाधारण मानदंड 2050 बा पास एवं जनसाधारण स्थिरगत विधेय 2060 तो ये सब मान गुड़ी रही साधारणतः अंगारक परिचालन और निर्गमन स्तर परिचालन से सहायक होते। तो आज पे मुझे क्लास टी 8 रखुच्छी आम देखा सहनशील अभिवृद्धि। तो रोचे जय जगन्नाथ।